अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम हो गया शाह साहब के न्यू व्लॉग के अंदर। आज फिर मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। अब क्यों ले रहा हूँ? बहुत से दोस्तों को तो पता चल गया है, बहुत से दोस्तों के मैसेज आए। और अगर किसको नहीं पता तो सोचा कि चलें व्लॉग बना के बता देते हैं। मौका तो नहीं है व्लॉग बनाने का, लेकिन मजबूरी है कि बहुत सी बातें शाह साहब चाह रहे थे कि आपसे करें। तो आइए हम शाह साहब से भी बातें करते हैं। शाह साहब ने तो कुछ बातें करनी हैं, लेकिन इससे पहले मैंने आपसे कहा था कि शाह साहब खुद बताएंगे, लेकिन मैं पहले से थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूं शाह साहब का। कि ये शाह साहब जो हैं, शाह साहब की माँ भी मैं हूँ और बाप भी मैं हूँ। उसकी वजह यह है कि जब शाह साहब 6 साल के थे तो इनकी वालदा अल्लाह को प्यारी हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त से अब तक जाहिर बात है फिर मेरी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। हुआ क्या है, हुआ ये है कि शाह साहब को ये कहूँगा अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी दी है। शाह साहब ट्रेन के नीचे आ गए थे और इन्होंने इनकी हिम्मत की वजह से, वो मुझे आज पता चला है कि हुआ क्या और कैसे वाक़या हुआ, सुना नहीं सकता। बहरहाल इनकी हिम्मत की वजह से इनको नई ज़िंदगी मिली है। अल्लाह ने इन्हें होश दिया, जिसकी वजह से इन्हें नई ज़िंदगी मिली। नहीं तो अल्लाह माफ़ करे, बहुत से लोगों की दुआएं जो है ना इनके काम आई। पूरा मोहल्ला जो है ना उठ के आ गया, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए। वो बताते हैं कि शाह साहब ने हमारे लिए क्या कुछ किया। शाह साहब आते थे हमारे लिए, जो हम काम इन्हें कहें करते थे। बहुत सी औरतें ऐसी आई कि भारी चीज़ पे उठा के आ रही होती, तो शाह साहब कहते नहीं, लाएं लाएं ठीक, मैं लेके जाऊंगा। बस ये दुआएं जो है ना, दुआएं बहुत काम आती हैं। अब शाह साहब कुछ कहना चाह रहे थे। शाह साहब जो कहना चाह रहे थे वो मैं इनसे बात करवा देता हूँ। कि उन्होंने कहा कि नहीं, विलाग बनाए, मैंने बहुत ज़रूरी बातें करनी है कुछ लोगों से। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि क्या कहते हैं। यार जैसे कि अप्पू ने आप लोगों को बताया होगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। बस अल्लाह का शुक्र है कि मैं ठीक हूँ, बिल्कुल सही सलामत हूँ। तो सीन ये हुआ था कि मैं अफ्तारी के बाद, मुझे बहन ने काम से भेजा था, मैं वहाँ चला गया था। मैंने जाना नहीं था, मगर मुझे जो है नींद आ रही थी, फिर भी भेज दिया था ज़बरदस्ती। खैर वहाँ क्या, वो काम करने के बाद दोस्त मिल गए थे, तो मैं दोस्तों के पास चले गया। और उसी वक्त इत्तेफाक से हम लोग को अंकल ने भगाया गली से, और मैं चला गया फिर वहाँ पर जहाँ पे ये हादसा हुआ। खैर उधर से तो बच गया। और काफ़ी लोगों ने से मुझे ये शिकवा था कि उनको कुछ मालूम नहीं है, मगर वो अपनी तरफ से एक की दो लगा लगा के बोले जा रहे हैं। कोई कह रहा है इसने लड़की की वजह से अपनी टांग कटवाई। ये बताओ पहले, तो मैं लड़की की वजह से टांग क्यों कटवाऊं? बल्कि मैं क्या, कोई भी लड़की की वजह से टांग क्यों कटाएगा अपनी? कोई इतना पागल है क्या? और जो है, कोई कह रहा है कि ये जो है टिकटॉक बना रहा था, कोई कह रहा है यूट्यूब पे व्लॉगिंग कर रहा था। मेरे पास मोबाइल नहीं है भाई, मैं ना व्लॉगिंग कर सकता हूँ, ना मैं टिकटॉक बना सकता हूँ। मोबाइल नहीं है तो मैं करूँगा कहाँ से ये? और पता नहीं, और भी काफ़ी लोगों ने बातें बनाई थी, काफ़ी पता नहीं क्या क्या, भूल गया। सब कुछ लोगों ने कहा था कि मैं जो है ना ट्रेन की छत पे चढ़ा हुआ था। ट्रेन की छत पे मैं क्यों चढ़ूंगा? मैं क्या, दिमाग विमाग ख़राब है? अजीब बातें की हैं। काफ़ी लोगों ने और भी कुछ कहा था, मैं भूल गया क्या कहा है। मगर जो भी कहा, जो भी लोगों ने कहा, उन लोग को पहले अपने खुद सेंस नहीं है, दिमाग नहीं है, जो देखा है नहीं उसके बारे में आप अपनी तरफ से कहानियां बना बना के बोले जा रहे हो आगे। लोग तो ये समझेंगे समझेंगे ना कि आप सच बोल रहे हो। जब आप लोग को कुछ पता नहीं है तो फिर तो आप लोग को बोलना भी नहीं चाहिए। फालतू में आप लोग हर एक को एक की दो लगा के बोले जा रहे हो कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया है। अब मैं आप लोग को तो कुछ कह नहीं सकता। जिसका जो काम था उसने वही किया। बस जिसका खाला बनने का काम था वो खाला बना, जिसका फूफा बनने का काम था वो बना। बस आग लगा दी जाके हर जगह पर। अच्छा, एक और बात बताऊं कि मैंने इसको मोबाइल नहीं लेके दिया। एक तो ये कि मैं नहीं समझता कि इस एज में बच्चे के पास मोबाइल हो। दूसरा ये कि हर कोई अपने बारे में बेहतर जानता है, क्योंकि
اس کے گھر میں اس کا بڑا کوئی بھی نہیں ہوتا، میں اپنی ڈیوٹی پر، تو گھر میں اس کے کون رکھوالی کرے گا موبائل میں، کیوں دے؟ اور اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بات کہ یہ مجھ سے شکایت کرتا تھا کہ ابو آپ مجھے گاڑی نہیں دیتے، بائک نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جو ینگ ایج ہے نا، ینگ ایج میں ہر ایک، ہم بھی تھرل کی طرف جاتے ہیں، تو ینگ ایج میں جب تھرل کی طرف جاتا ہے تو وہ والدین کا دل تو بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ بچہ خدا نہ خواستہ پھر کرنا بیٹھے۔ تو میں نے اس کو یہ دونوں چیزیں بھی نہیں لے کے دی، لیکن آج مجھے ایمان تو ہے میرا کہ جو اللہ نے کرنا ہے اس کی کوئی نہ کوئی اس میں مصلحت ہوتی ہے، یہ میرا ایمان۔ یہ نہیں کہ جی میں یہ کر لوں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لوں گا تو یہ ہو جائے گا۔ میں نے اسے بائک نہیں دی، گاڑی نہیں دی، لیکن کیا ہوا؟ حادثہ پیش آ گیا۔ اب یہ اس کو پتا ہے کہ کیا اس کی مصلحت ہے، کیوں ہوا ہے یہ۔ دنیا اس نے چلانی ہے، ہم کچھ نہیں ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ۔ بس آگے اللہ تعالیٰ بہتر کرے اور آگے کسی امتحان میں نہ ڈالے اور ناگہانی آفات سے بچائے، آمین۔ بس گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ کوئی واقعہ دیکھیں نا تو تحقیق کر کے بات کریں۔ ایسے نہیں ہے کہ کسی نے کچھ بول دیا، کسی نے کچھ اپنی طرف سے موویاں فلمیں بناتی ہیں اور بولتی پوری کہانی سناتی ہے ہر کسی کو۔ تو پہلے تحقیق کریں سب کے ہوا کیا، پھر جا کے بولیں، ورنہ پھر آپ کے جو ہے دوسرے کے سامنے نام خراب ہوگا تو یہ آپ کی عزت نہیں رہے گی۔ میرا ولاگ بنانے کا دل تو نہیں تھا، مگر میں نے کہا کہ میں یہ باتیں ذرا ولاگ بنا کر بول دوں تاکہ لوگ سنیں اور ان کو احساس ہو تھوڑا کہ وہ فالتو کی باتیں بولے جا رہے ہیں، ہر کسی کو سنائے جا رہے ہیں، تاکہ آگے جا کے ایسا نہ کریں، یہ نہ کہ دوسرا سنے تو ان کی نظر میں بھی وہ گلیں لازم۔ یہ جو ہوا ہے میں بچ گیا، مطلب شکر ہے ان دعاؤں کی وجہ سے بچا ہوں، مگر اور دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اور اللہ بھلا کرے، مزے کی بات بتاؤں کہ میں جو ہوں کچھ دن ہو گئے، جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کے 1-2 دن بعد میں سو رہا تھا تو میں نے خواب دیکھا تھا کہ میرا جو ہے پاؤں ہو گیا ہے اور میں چل رہا ہوں، اور ابو مجھے کہہ رہے ہیں کہ نا ذرا آرام سے چلو، پاؤں ابھی نیا نیا ہو گیا ہے۔ آپ لوگ دعائیں کریں، انشاءاللہ اللہ معجزے کر سکتا ہے، تو انشاءاللہ میں جلدی ٹھیک ہوں گا۔ خیر، میں نے بس آپ سے یہی بات کرنی تھی، بس آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھے گا، انشاءاللہ جلد سے جلد ہو کے آپ سے ملوں گا۔ دوستوں، شاہ صاحب کی باتیں تو آپ نے سنی نہیں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بغیر تحقیق کیے ہوئے افواہوں پھیلانے سے گریز کریں۔ اچھا جی، تو اس ولاگ کو اب یہیں پہ اینڈ پہ لگاتا ہوں۔ امید ہے آپ لوگ کو ولاگ پسند آیا ہوگا، اور کوشش کروں گا کہ میں جو ولاگ بناتا رہوں تاکہ جو آپ لوگ کو بھی میری اپڈیٹ ملتی رہے، ولاگ ملتے رہیں، اور جو ہے میں بھی آپ کی دعاؤں کے ساتھ رہوں ہمیشہ۔ آج تو تھوڑا میں ہنسی مذاق نہیں کر سکتا، مگر امید ہے آگے جا کے میں کوشش کروں گا آپ لوگ کو ہنسانے کی۔ تو پھر اس وقت آپ یہیں پہ اینڈ پہ لگاتے ہیں۔ اگر اچھا لگا تو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا۔ ٹاٹا، ٹیک کیئر، بائے بائے۔